saluer également la collaboration approfondie durant toutes ces années entre la Fondation Aïcha et l'Institut français du Maroc, mais aussi de rappeler le lien très particulier entre l'Institut français du Maroc et le cinéma d'animation à l'export dans le monde entier, non seulement des films, mais aussi des créateurs, des jeunes professionnels issus de ces écoles, comme les Gobelins, la Poudrière ou Subinfocom. Très bien. Bon, donc le festival, il est placé sous le haut patronage de Sa Majesté. Ça, nous en sommes fiers parce qu'on l'a demandé qu'il y a quelques années. On voulait d'abord mériter cette demande et donc quand elle a été honorée, on en mesure toute l'importance et on essaie d'être à la hauteur du public marocain. Donc ce festival, cette année, va célébrer ses 20 ans. C'est une date qui est très importante pour nous, d'autant plus qu'elle arrive après 2 années d'absence due à la pandémie. Donc on est vraiment très content que ce retour se fasse sous le signe de la fête. Donc on célèbre ses 20 ans de festival. Il a eu un long parcours. Donc au début, on avait un petit festival qui projetait 7 films, film Dina Diel Meknes. Aujourd'hui, voilà, on projette plus de 50 films. On reçoit les plus grands réalisateurs. Et on est ravis de l'axe pédagogique et de l'axe formation des jeunes talents marocains. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc nous, en tant que fondation, il faut qu'on fasse rayonner la ville de Meknes à l'étranger et puis participer à la formation et à l'éclosion des jeunes talents marocains. Ça, c'est un point déterminant un axe prioritaire pour le festival. Donc d'année en année, on conforte ce point en amenant de plus en plus d'étudiants qu'on reçoit des écoles publiques, donc les écoles des Beaux-Arts, des écoles de Rabat comme l'ISADAC, l'ISIC, je vais en oublier quelques-unes, mais des facultés polyvalentes de Ouarzazate, de Marrakech. Bref, tous les étudiants qui sont intéressés par le monde du cinéma d'animation sont les bienvenus. Donc les écoles les sélectionnent, ils nous les envoient, ils sont pris en charge pendant 1 semaine et ils bénéficient des ateliers de formation. Ça, c'est très important pour nous. Parce que c'est comme ça qu'on va faire émerger des jeunes talents et qu'Inch'Allah, une industrie du cinéma d'animation pourra voir le jour au Maroc. Voilà. Ouidat Charaibi, alors Ouidat Charaibi, directrice du festival et secrétaire générale de la Fondation Aïcha pour cette édition. Oui, donc cette édition, donc déjà, on est content de fêter les 20 ans. On a amené les plus grands réalisateurs, qui répondent toujours à l'appel parce qu'ils aiment venir au Maroc, qu'ils considèrent comme terre d'accueil, chaleureuse, etc. Et ils apprécient particulièrement ce festival parce qu'il est très convivial et qu'ils sont directement avec le public. Ils n'ont pas l'habitude de ça. En Europe, quand ils sont dans les festivals, il y a le marché du film, les distributeurs, il y a une grosse pression financière qui n'existe pas chez nous. Donc ils se retrouvent face au public avec des réactions des enfants, des plus grands, et ça, ils apprécient beaucoup. Donc tout à l'heure, oui, on évoquait cette partie de mettre le Maroc à l'honneur cette année. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous parce que, alhamdoulilah, au bout de 20 ans, on voit qu'il y a des séries d'animation marocaines qui sont produites par les 2 chaînes, l'Oula ou 2M. Et donc ça, c'est un vrai aboutissement. Donc il nous a encouragés à mettre en place le Forum du film d'animation, qui est une plateforme d'échange où vont se rencontrer les professionnels, donc le monde de la production, les studios d'animation et les étudiants. Donc comme ça, ils pourront trouver des stages, des petits boulots et peut-être même des carrières qui vont émerger, Inch'Allah. On en parlait tout à l'heure. On a découvert qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par nos ateliers de formation et qui sont storyboarders, par exemple, sur des séries d'animation marocaines. Vous voyez ? C'est-à-dire que vraiment, pour nous, c'est une immense victoire. C'est-à-dire que les 3 studios d'animation marocains, je parle des 3 studios parce que peut-être il y en a d'autres, mais soyez sûrs qu'il n'y a pas un studio, il n'y a pas un jeune qui n'est pas passé par les ateliers du FICA. Que ce soit en storyboard, en scénarisation, en scénario, etc. C'est que, et en plus, il y a des jeunes qui viennent, qui ne savent pas ce que c'est le film d'animation, qui connaissent Disney Pixar, et qui viennent à CNES, et qui ont la carte de leur vie, et qui il y a vraiment je dis vraiment avec des trajectoires qui ont complètement changé, parce qu'ils ont découvert la marionnette tchèque, un film qui vient d'Argentine, des films d'animation qui sont en France, ils ont rencontré des professionnels français, qui sont allés à Porto, etc. Donc en fait, nous sommes fiers et heureux d'accompagner ce qui se passe maintenant au Maroc. C'est-à-dire que dans ces studios-là, ils font appel à des jeunes qui ont été formés dans nos ateliers.
هذا المهرجان الدولي سينما التحريك مدينة مكناس هو أول مهرجان في إفريقيا وفي العالم العربي. هو مهرجان يتوجه إلى الطفل، ولكن لا يتوجه للطفل فقط، لأنه بصفة عامة كنديروا أن السينما التحريك توجه للطفل. السينما التحريك توجه أيضا إلى البالغين وإلى الكبار وإلى الطلبة، وهذا ما نحاول أن نبينه من خلال البرمجة ديال المهرجان، وأيضا من خلال الورشات، اللقاءات المهنية. عندنا أسماء عالمية اللي تجي من مكناس تقدم أفلامها، ولكن أسماء عالمية أيضا اللي كتجي باش تقتسم التجربة ديالها من خلال المحاضرات، من خلال التكوينات إلى آخره. من خلال التقديم ديالك السي قيود تبين بأنك متفائل هذا العام، هذه السنة هذه. شنو هما لي بوين فور؟ أنت ديما متفائل. أنا بطبعي متفائل. شنو هما لي بوين فور اللي كيبان لك؟ لا، هو كان ضروري تكون متفائل، خصوصا أنه كنا متفائلين باش نعقدوا هذه الدورة هذه. لاقاش إلا رجعتي واحد 3 شهور للوراء راه كانت الأمور شي شوية قاصحة، ولكن أنا بطبعي متفائل، الفريق ديال المهرجان بطبعه متفائل. إذا متفائل المستقبل ديال السينما التحريك المغربية، وهذا الشيء كما قلت قبيله يعني هذا الإنتاج الوطني على مستوى السلسلات ديال التحريك من طرف القناتين العموميتين هو خطوة يعني يجب أن نشد على أيادي من فكروا فيها. هذا الشيء اللي كاين. دونك كنتمنى أن هذا السينما التحريك في المغرب لها مستقبل ظاهر ينتظرها. بالنسبة لغياب الفيلم المغربي، ما كاينش غياب، وكاين استوديوهات، كاين 3 ديال الاستوديوهات مغربيه حاضره. الافلام باش يكون عندك افلام طويله خص يكون عندك تكوين، يجب ان يكون عندنا تكوين. الغياب بالنسبه لي ليس غياب، لحقاش انا اولا مهرجان مغربي اللي راه الجمهور راه مغربي، هذاك الجمهور اللي كيجي راه مغربي. دونك راه كاين المغرب حاضر من خلال مدينه مكناس، من خلال تاريخ مدينه مكناس، من خلال دوك الاسوار الاسماعيليه اللي تستقبل المهرجان. المغرب راه حاضر. انا بالنسبه لي ما كاينش شي مدينه اخرى في المغرب اللي كنت تحتضن المهرجان من غير مكناس. يعني فيها حتى كاين واحد القضيه، واحد التقارب جغرافي ما بين الاماكن ديال العروض. تقدر تمشي على رجليك تمشي للمدينه، ترجع الحمريه، تشوف السينما كاميرا الى اخره. دوك المغرب حاضر. يمكن ماشي من خلال الفيلم الطويل، لان الفيلم الطويل له امكانيات وتكوين، ولكن راه حاضرين استوديوهات مغربيه. لاول مره عندنا 3 ديال الاستوديوهات مغربيه حاضره باش تقدم التجارب ديالها، ولكن عندنا ايضا استوديوهات حاضره اخرى في اطار الملتقى الاول السينما التحريك في المغرب. أنتم صاحب الفكرة ورافقتم المسار تاع 20 سنة. ما هي القيمة المضافة؟ القيمة المضافة يعني شرفت ديال القيمة المضافة. إذا القيمة المضافة هي أنه بدينا من 8 ديال الأفلام، ودابا حنا تقريبا في ما عرفتش شحال ديال تقريبا ما بين 100 فيلم، ما بين الفيلم القصير والفيلم الطويل. يعني عندنا جمهور مدينة مكناس تحتفي بالمهرجان. مثلا ملي انقطع المهرجان بسبب الوباء، كنت حس بأن كاين الناس في الزنقة كيقول لك واش غتبداو، الاطفال كيسولوا واش غتبداو. يعني تتحس بان المهرجان مرتبط بالمدينه، والمدينه محتاجه لهذا المهرجان، لان مدينه مكناس مره اخرى لها تاريخ سينيفيلي الذي لا يجب ان ننساه. غياب المغربي هو كما ذكرتوا غياب امكانيات. غياب ماشي غياب، راه الفيلم الطويل راه غائب، حتى ايضا في غائب في بلدان اخرى في افريقيا وفي العالم العربي، ما غايبش المغرب. لحقاش كيلزموا تكوين وكيلزموا انتاج امكانيات. ولكن انا كنظن انه من خلال هذه التجارب ديال السلسلات راه حنا غادي الفيلم الطويل شويه ديال الصبر. بمعنى ان عندنا الطاقات اللي يديروا بيان سور عندنا الطاقات، لا عندنا الطاقات، يجب قليل من التكوين وقليل من الفلوس الانتاج اللي الان مره اخرى نوه بالخطوات ديال القناتين العموميتين المغربيتين. برافو تبارك الله عليك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.